Hello everyone, good day to all my friends, subscribers and viewers. So we have another listing guys. This is 41,000 square meters or 4.1 hectares. Tax declaration, dili pa siya titulado. Ang pagproseso ani diretso rata sa DNR process sa ani guys. Dili ta adto sa BIR. 60 pesos per square meter, negotiable. So mahangyo pa sa 60 pesos ang metro kwadrado. Located in Barangay Istaka, Daguhoy, Bohol. So Istaka, Daguhoy, Bohol. Somewhere going to Danau, Bohol, no? We are in the middle of Bohol guys. Nya rolling terrain, there is a rice field. Kini nga rice field, mo harvest nag mga more or less na mga 50 sacks of rice. More or less lang ha. Kaya di pa man diri pitas ubos. So nagtanom na ta where kuana kanang starting to plant the rice. Mao na ni siya guys no. Nya nindot kani buhatan nimo og kanang naay kuan dire rest house o balay kay presko bang hangin. Nagutas tungas Bohol. So apil pa nin Bernia oh. So nindot pa kay dire pinadulhog gamay no. Nagdulhog siya, slightly sloping. Oh, downhill. So, di na ta padayon ito kay ubos basta apil na siya di. Kini nga side po dire. Ang improvement ani guys na ay kawayan, bambo nya itawag nagbugnay no, mga kahoy sa bukid. Kini siya. Since this is 4 hectares guys, maabot pa ni dito sa ubos. So pwede pa kagkahimog daghang rest house dito pa ita. From Tagbilaran City naaranis mga 1 hour and 30 minutes drive. More or less, no? So nindot kayo guys dire. Overlooking kay dire punta naon. There are neighbors na mga silingan. There are neighbors no. Naaman dito oh. Silingan to na neighbor. Then there is a neighbor, the other side neighbor. So to those who don't want neighbors kanang duol kaayo, kini the best ni siya. Okay ra gid kayo siya. Unya kining yutaa guys, irin siya ni gitawag og sinunod. Tulo ang mopirma mao ning yutaa. So okay sa di kaayo guys. Although tax declaration man siya pero may problema kay naaraman ang mga owner. So willing naman sila mo pirma sa kuan. Just in case deed of absolute sale. Cash dili pa utang, pero nagdepende ra gyapon no. Kay imagine 4 hectares moabot pa nig mga 2.4 million kapen kay tag 60 pesos. Yeah, there is a road no, nanay kalsada ani kato. The road is part of the property. Giagian sa kalsada ang property. So apil pa ni dire pista guys no.
Nindot ni siya guys, magbakahan ka dire, tittle farming, goat farming, poultry, piggery, whatever you do, pwede. Nya patag man sad, dako man sad og patag. So ilang ka ita mo pa dito sa kalsada kay bawo naman ta kalsada gid na mag drone video ta guys. Okay? Let's continue. So here comes the drone video guys, no. Again, the property is 41,069 square meters. It's a tax declaration rolling terrain located in Barangay La Esperanza, Daguhoy, Bohol. Nasipyat ko ani, na istaka kay sikbit magod sila, adjacent magod. So as you can see, there is a rice field, no. Mga almost 1 hectare ang yang rice field. Then all corners are kuan guys, creek. Usaray dili creek nga corner, which is along the road, no. The plain siya og barangay road, it's along barangay road. So nindot kani siya kay ang location man god very quiet, ideal for retirement. So ganahan ka mopuyo kag lugar nga walay samok, walay saba, this is the place ang imong gipangita. So mana location is La Esperanza, Daguhoy, Bohol. Its boundary of Danau, Bohol o Sagbayan. Anang balintunga siya guys, binisaya nga balintunga. It's in the corner, no, mga corner ani nga mga lugara. So nagtagod na sila. Nagtagod meaning they are starting to have planting rice, no. Planting rice na sila guys. Then kanang murag na bakilid sa ubos ana is a creek. The lower portion is a creek. Creek na siya. Masakan sad, no. Ingani ni sa probinsya. Then again, the property is tax declaration. So unang buhaton nato ani kay in reality man gyud guys, no. Ang yuta once a tax declaration kay katuning basahon sa Google, it's only for tax purposes, so ngano man ni position man si owner. So usually ang kasagaran ani mga tax declaration mga sinunod pod ni an inherited property, no. Itawag nag-erensya sa Bisaya pa. Risgo ba ang tax declaration? Actually nagdepende man pod na kay bisan pa og mayong tax declaration ta kung kita gyud ang nag-occupy, kita ang nagbuhis, it form as ownership. So form ragya po na sa as ownership. So mana no, ikaw nag-tax, ikaw nag-occupy, you're in the possession ba, mana siya guys nya. Mas nindot yung title, no, pero barato raman sad ni mo na nga bisan ako mopalit mo tax declaration wala man sa dingon nga gihilabtan na siya ni claim, wala. So kini 3 signatories, no, kay sinunod man ni sa ilang ginikanan, okay ra sad ni kayo. Ang ato lang ani in the future, no, before we acquire, ato gyud ning relocation survey para mahibalaan nato ang mga utlanan. Next is kanang ato sangkuhaan og land status, land classification status, to determine nga kini yuta alienable and disposable, nang gitawag og pwede matitulo. So wala siya. So lahi po itong gitawag lot status. Katong lot status guys, pag determine lang ito kung i-applyan ba ni og title. So makita na tanan nya, to make sure lang yun, basta mangingon ani kung mag-survey ta na gyud mga adjoining owners, no, mo witness jud or mo saksi jud during survey para safe ang atong pagkuan. Okay ra guys, mag tax declaration, wala gyud nay problema basta mo follow lang ta sa mga procedures. So again, the price is 60 pesos per square meter. Barato ra man ni nya. Bukid
pero nindot man sad hayahay. Okay naman sad atong kabukiran sa Bohol, wala man tay gidungog nga peligro. Although there is a detachment of anang armed forces of the Philippines nearby, na ay detachment ya guys, so well monitored na ang location. So okay na gini kayo sa isinta ra gud. 60 pesos per square meter niya. Bugnaw kay diri guys, magabi adlawan nindot kayo hangin. So 1 hour and 30 minutes drive from Tagbilaran City. Nun ana gina siya guys. So ato tag tubigon mga 1 hour po siguro, less than 1 hour. Na pwede na buhaton nimong campsite. Na gani ni adjacent nato yung naghatag na ko property pod. Adjacent ra ni. Kung gusto ka madako-dako mga 4 hectares pod to. Ako lang i-verify. Basta mao na siya. In the meantime, kini lang sa ang atong i-focus. 41,069 square meters for 60 pesos per square meter. Negotiable. Okay. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. Then if you have property or properties for sale, just submit it to us. No? Okay. Thank you and God bless to all.